काउंटिंग एजन रिमांगला कारण जों सिउ जे एडिसि एलाकानि फातारनि देबबर्मा तियारियांचिनि टिप्रारक पर्यन्त एडिसि एलाकायाव बुथबो मारिया एवं प्रार्थीबो मांगिया एवं इवेन चिनि बरं बिसिङावबो যারা এডিনি ফাতারক লাইনাय टिप्रारक बर काउंटिं एजेंट बर बङै मानिया जों दाबि खालायखा काउंटिं एजेंट जत पलिटिकल पार्टीनि एडिसि एलाकानो नांगौ तै कैसे जों तिनि डिमांड हिसाका जे काउंटिं हल आगि 14टा टेबल दंमानि दाबो गाबो 7टा बरक तुइ फैका जों कारण जोंका इलेक्शन कमिशनार नो ताउंगि हाइकाय 14टानि 7टा खालायखा कारण 14टा যদি গণিনানি টেবল তঙ্গি 2 ঘন্টা টাইম নাংখাই 7টান বাগै 4 ঘন্টা টাইম নাংনাय বনবো जों प्रटेस्ट खायखा এবং বন সাকা যে করোনা ভাইরাসनि কারণে যদি নি তঙ্গে আবনো অন্তত 14 नि बिसिङाव 7 लायै 10টার অফানো আর টেবিলनि ব্যবস্থা খালাইদি এবং স্ট্রং রুম রংনো তাবো गोबांमा रिउमार्स गोबांमा जाया कक अराय परयनि कक जों खोनाय दङ যে आरएसएस এবং বিজেপিनि সমর্থকরা নিনি স্ট্রং রুম ন ডিস্টার্ব খাইনেন একটা চক্রান্ত খাই দङ আ বিষয়নবো जों সাকা যে শক্ত হাতে যেন আবনো মোকাবেলা খাই ফ্রি এন্ড ফেয়ার কাউন্টিং খাইনেন তিনি চিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ দङ চিনি টিপ্রামথানি চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এবং চিনি ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীরাম দেববর্মা এবং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চিনি পার্টিনি স্পোক্স পার্সন অ্যান্থনি দেববর্মা এবং আঙ্গনিমেশ দেববর্মাবো রিপ্রেজেন্টেশন বেতানি जों प्रतिनिधि दल दङ प्लास जे तिनी जे बरक जे नोटिफिकेशन खालायमानि अब एक्जिक्यूटिव अर्डर दिख्लायावै ते फर्मल नोटिफिकेशन खायावै जे बरक खालायमानि अब टोटली इलिगल प्लास अब इंटेंशन सिंगाखाय अम क्रिमिनल माइंड इंगा जेटा कन्स्टिट्यूशन जे वायलेट खायमानि जे इलेक्शन कमिशनार अब बेलायखे पानिशेबल आबरनतिबो जों तिनी एडिशन जों कक बनो साका जों चैलेंज खायखा ओ इलिगल इंटेंशन जेटा बंनि ऑफिसनि जे अबा हेके गोसारो इलेक्शन सिगांसो आबा अंखना नांगौ किन्तु इलेक्शन पाइ थांखा दा खाना सनि हिंखानो काउंटिं नाय आ जागाव जे बर क्लारिफिकेशन नि जेति खालायमानि अब टोटली बियानि लीगलिया इलिगल मांगसै गावनि कन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशन राइट दिया जाते 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन अब हायके हायनो जेब्बो मुसुंति खालायनानै गाबोनो चिन्ति प्रमोटर साइमानै चिनि चेयरमैन जीएस वाइस चेयरमैन अब हायके थाङो चिन्तिनि रिप्रेजेन्टेशन रुइ फाइलेके এবং যদি ইলেকশন কমিশন অমনো মানি হাंके जों कोर्टआवबो थांनो এবং गभर्नरनि थानिबो थांनो इनि जों कमिशनार साके What promises that given from the election regarding this? Come back. What kind of promises that given Yeah, from the will election examine. commission promised that they will examine the matter. That much. and look into the वो legal এশিয়র advice. খাইকা চিনি প্রতিনিধি মণ্ডল যে ঘটনানো বনাই নাই এবং এডিসি এলাকানি বিসিংনি বরংন অর কাউন্টিং এজেন্ট উথুং বহাবনো নাই In case of security arrangement, you assured that to deploy the more number of No, we have demanded and he has said that adequate security forces will be deployed there during the time of counting. Mr. Laifin salabo je o election jena je baksa baro vote mari agono titesa election না রিপোলিং নি দাবি তো অলরেডি নিয়ানো খাইজা কাইছে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর চিনি পার্টিনি চেয়ারম্যান অলরেডি 60-70 পুলিং বুথ রিপোল উনতু হুনে দাবি না রাখা I'm Okay, thank you. Thank you.